ত্রিপুরা উত্তর জেলা পুলিশের জালে একের পর এক ধরা পড়ছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন TUNF এর সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত দামছড়ার দমদম এলাকা থেকে এক TUNF জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর ফের কয়েকদিনের মধ্যেই আবার বড় সাফল্য পেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ। এবার ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম থেকে উত্তর জেলার পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে আরও এক সক্রিয় TUNF জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জম্পুই পাহাড়ের ভাংমুন থানার ওসি রিনপুইয়া ডারলং এর নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল মিজোরাম রাজ্যে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে লালথাঙ্গা রিয়াং নামে এক TUNF এর লালথাঙ্গা রিয়াং ওরফে ধামনফা নামে এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত জঙ্গি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত আনন্দবাজার থানাধীন ভান্ডারিমা এলাকার বাসিন্দা হরিম মনোহন রিয়াং এর পুত্র বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন TUNF এর একজন সক্রিয় সদস্য। পুলিশ জানায়, ভাংমুন থানা মামলা নম্বর 2025 VGM 007 অনুযায়ী ধৃত জঙ্গির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 61(2)A, 148, 310(4) ধারা এবং 1908 সালের বিস্ফোরক পদার্থ আইনের 4 ও 5 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে রাতেই ধৃত জঙ্গিকে ভাংমুন থানা থেকে কাঞ্চনপুর থানায় স্থানান্তর করা হয় এবং বৃহস্পতিবার তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় মানুষজনের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশের এই সফল অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষজন। গোটা বিষয় নিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক আশিস কুমার ঠাকুর সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। जो हमारा एक्शन है अगेंस्ट मिसक्रिएट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कंचनपुर सब डिवीजन और नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस के थ्रू जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है। कल 24 दिसंबर 2025 को वांगमून PS में जो केस नंबर 7 इस साल रजिस्टर हुआ है उसमें की कॉन्स्पिरेटर लालथंगा रियांग को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। दामचरा के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ से हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है। जैसा कि ये विदित है कि जो वांगमून का केस नंबर 7 है वो प्री इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को TUNF जो मिसक्रिएंट ग्रुप है उनकी प्लानिंग थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डैमेज करना, पुलिस पर्सनल पे अटैक करना, पुलिस का आर्म्स और वेपन्स लूटने का प्लानिंग था। उसमें एक की कॉन्स्पिरेटर था लालथंगा रियांग, उसको हम लोगों ने कल अरेस्ट किया है और आज हम लोग उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और ये भी विदित है कि लालथंगा रियांग का पास्ट में भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। दामचरा PS में उसके अंदर अगेंस्ट एक केस है 2020 में जो कि किडनैपिंग और मर्डर से रिलेटेड है। सिमिलरली जब वो उस केस में अरेस्टेड था और कंचनपुर सब जेल में था, जेल से वो एस्केप कर गया था विद अदर इनमेट्स, उस कंटेक्स्ट में भी एक केस रजिस्टर है कंचनपुर PS में 2022 में। तो कुल मिला के उसकी पास की काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो मिसक्रिएंट एक्टिविटी से, एक्सट्रीमिज्म से, किडनैपिंग, मर्डर, जेल ब्रेक इन सब इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है और इसको अरेस्ट करके हम लोगों ने त्रिपुरा पुलिस ने एक बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। ये भी बताना चाहूंगा मैं कि जेल ब्रेक के इंसिडेंट में लालथंगा रियांग 2 और लोगों के साथ जेल से एस्केप किया था, सिंहमनी रियांग और जीवन रियांग के साथ। पास्ट में हम लोगों ने जनवरी महीने में सिंहमनी रियांग को भी अरेस्ट कर लिया था, तो 2 लोग उस केस में अरेस्ट हो चुके हैं। और सिमिलरली जो वांगमून PS का केस नंबर 7/2025 है उसमें भी अब तक 4 जो मिसक्रिएंट है वो अरेस्ट हो चुके हैं। त्रिपुरा पुलिस पूरे एफर्ट लगा रही है इस चीज में कि हम मिसक्रिएंट एक्टिविटी, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी को बिल्कुल ही कंट्रोल में रखें और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम अरेस्ट करके करेक्ट जस्टिस प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू। তোমার আমার সকলেরই একটাই পছন্দ, মাদার্স চয়েস। ঘরে সুগন্ধি ভাত, প্রতিদিনের রান্নায় নিখুঁত স্বাদ, চাই উন্নত মানের চাল। তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন ধনরাজ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডে। আমরা আনি আপনার টেবিলে খাঁটি ও মানসম্মত চাল মাদার্স চয়েস নামে। একবার ব্যবহার করুন, আর ফিরে তাকাতে হবে না। বিশ্বাসী গড়া, গুণগত মানে সেরা মাদার্স চয়েস। মা যেমন চান, চাল তেমনই। যোগাযোগের জন্য এখনই কল করুন 8509752023 এই নম্বরে। মাদার্স চয়েস শুধুই সেরা নয়, সবার প্রথম পছন্দ।